बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फ़ाइनल कॉल थी उसका इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तिताम बड़ा खौफनाक रहा है। शहादतों की ख़बरें आई हैं, उस पर आज तफसीली बात करनी है। क़यादत की तब्दीली हुई है, यानी बैरिस्टर गोहर और जो सलमान अकरम राजा है उनको जो है वो मुस्ताफ़ी कर दिया गया है। जो पार्टी की जो आला उनको ओहदे दिए गए थे। फिर तीसरा बड़ा हम जो टॉपिक है वो ये है कि मतीउल्लाह जान जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े शानदार, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। उनको पहले तो पिम्स हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया, क्या FIR दी गई है, ये तमाम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। वीडियो का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। सफ़र करते हुए वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो जो टॉपिक्स है वो बड़े अहम थे, तो उस पर आपको आगाही देना है। अच्छा जी, 24 नवंबर को जब हम साइट पर थे तो इस्लामाबाद में जो 3 दिन जो ये पूरा फाइनल कॉल का ड्रामा एहतजाज था जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही थी, फिर अली अमीन गंडापुर KPK के चीफ मिनिस्टर हैं वो उसको लीड कर रहे थे। तो इस लीड के दरमियान, यानी इस पूरे मामले के दरमियान आप लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी तादाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, यानी एक अरसे बाद एक बहुत बड़ी तादाद जो थी लोगों की वो निकली थी। आप ये कह लीजिए तकरीबन जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 70,000 लोग चुंगी नंबर 26 चाइना चौक और जो है डी चौक वहाँ पर थे। और हामिद मीर साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैंने बड़े अरसे दराज बाद इतना पम्प्ड और इतना जो आप कह लीजिए कि इतना एक्टिव जो है वो ये कारकुनान को देखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे जी। और हुआ ये कि 5 बजे के करीब हामिद मीर साहब के मुताबिक ये लोग पहुंच चुके थे चाइना चौक, और लोग जो एहतजाजी थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, जो इमरान खान को आउट ऑफ जेल देखना चाहते हैं, वो लोग ये चाह रहे थे कि इमरान खान ने जो ऑर्डर दिए हैं कि भाई डी चौक पहुंच रहे हैं तो हम डी चौक पहुंचेंगे। तो जो कारकुनान थे, जो एहतजाजी थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि आगे बढ़े, जिस पर आला क़यादत अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि भाई अभी आगे बढ़ने का वक्त नहीं है, अभी कुछ मामला चल रहे हैं। जिससे 5 से जब 7-8 बज चुके तो मामला थोड़े से क्लियर होने लग गए, थोड़े से ज़रा मुख्तलिफ होने लग गए कि जी मामला क्या है। जब मामला पता चला तो फिर क्या हुआ, हामिद मीर साहब बताते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू देते हुए कि लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद FC, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, इन्होंने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। कार्रवाई का आगाज़ होते ही हम आपको ये बताते हैं कि लोगों भगदड़ मचते हुए लोग जो है वो जहाँ जा सकते थे जाए, लोगों ने अपनी बाइक छोड़ दी, मोटरसाइकिल छोड़ दी। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने एक मखसूस जगह है जिसकी CCTV फुटेज भी चल रही है, वहाँ पर पहुँच के अपनी जो गाड़ी है, यानी जो उनकी व्हीकल है जिस पर उन्होंने ट्रैवल किया है टूवर्ड्स KPK, गाड़ी को मूव किया और सब एक ही गाड़ी में सवार हुए और चल दिए टूवर्ड्स KPK। लो जी, किस्सा हो गया तमाम। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो खबरें थी इख्तलाफ की, वो बिल्कुल दुरुस्त खबरें थी जिसको बड़े बड़े जर्नलिस्ट रिपोर्ट करें। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाईजान ये जो एहतजाज है या ये जो एहतजाज की कॉल है उसको दो क़यादतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। एक क़यादत कहती है कि हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए, जबकि दूसरी क़यादत ये कह रही है कि डी चौक जाना है और मैं डी चौक ही जाऊंगी, मुजाहिरीन डी चौक जाएंगे। बुशरा बीबी बज़िद थी कि उनको डी चौक जाना है, जबकि जो दूसरे कायदीन हैं वो डी चौक जाने पर रज़ामंद नहीं थे। फिर जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपना काम शुरू किया, कानून हरकत में आया, फिर क्या हुआ जी, फिर जो आला क़यादत है वो तो हो गई रफू चक्कर, वो तो चले गए, और कारकुनान जो निहत्ते कारकुनान थे वो ज़लीलो ख्वार हुए सड़कों पर। शहादतों की खबरें आ रही हैं, अब तमाम आप लोग जानते हैं, और इसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग शहीद हुए हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 8 लोग जो हैं वो
اس پورے سلسلے میں 3 دن کی احتجاج دھرنا فائنل کال 24 نومبر میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں 8 لوگ. اور چیئرمین جو اب خیر وہ چیئرمین بھی ہیں محسن نقوی صاحب, وفاقی وزیر داخلہ ہے, انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب قانون حرکت میں آئے گا تو یہ دھرنا, یہ احتجاج, یہ 24 نومبر کی کال یہ ایک طرح بڑھ جائے گی, اور یہ بڑھ گئی, آپ نے دیکھا. اچھا اب جی اس کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر شاید پابندی لگے, شاید نہ لگے, لیکن اسی اسنا میں 2 بڑے اہم کام ہو گئے. مطیع اللہ جان بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں, بڑا زبردست یوٹیوب کرتے ہیں. ان کو سچ کا ساتھ دینے پر, سچ دکھانے پر, سچ بتانے پر, سچ کہنے پر سزا دی گئی کہ ان کو پمز ہاسپٹل سے جو ہے وہ گرفتار کہہ لیں, اغوا کیا گیا. اور یہ حکومت احتجاج سے نہیں جانے والی, یہ حکومت اپنے اقدامات سے جائے گی, اپنی غلط پالیسی سے جائے گی. آپ یہ میری بات لکھ لیجئے. اچھا اب ان پر کیس کیا بنا ہے کہ انہوں نے جی جو منشیات میں آئس کا استعمال کیا ہے اور اس کے نشے میں دھت ہو کر پولیس والے پر جو ہے وہ بندوق تانی ہے. اب جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں جن کا بہت پرانا تعلق ہے مطیع اللہ جان صاحب سے, ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئس اور کوئی نشہ تو کیا کبھی سگریٹ بھی ہاتھ میں نہیں لگایا, ایسا کہنا ہے راؤف کلاسرا صاحب کا, کریڈیبل جرنلسٹ ہے. اچھا اب دیکھیں شدید اختلافات ہیں کچھ جرنلسٹ کے مطیع اللہ جان صاحب سے, ان کے جو ہے طرز صحافت سے, ان کے سوال پوچھنے سے. لاکھ اختلافات کے باوجود تمام جرنلسٹ اس پورے معاملے پر مطیع اللہ جان کی جو یہ اغوا ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, مطیع اللہ جان سے اختلافات نظریات کے ہو سکتے ہیں, لیکن جس طریقہ کار سے اس حکومت نے ان کو اٹھایا ہے وہ قابل مذمت ہے. ہم بھی مذمت کرتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب کو. جو کیس بنا کر اٹھایا گیا ہے شہزاد اقبال صاحب کے مطابق, وہ معمولی بات ہے. ایمان مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا اور بڑے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے انوالو کر کے اٹھا لیا گیا. اچھا جی 2 معاملے ہو گئے. تیسرا معاملہ جو کہ بڑا اہم ہے وہ یہ ہے جی کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ, ان کو بالکل ان ایکٹیو ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اعلیٰ عہدے تھے ان سے ہٹا دیا گیا ہے. اسد کیسر صاحب کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نامزد کیا گیا ہے, جبکہ علی محمد خان زبردست منسٹر رہے, MNA رہے, بڑا زبردست کام کرتے ہیں, بڑا زبردست بولتے ہیں, اور دونوں بلکہ سیاست کرنے والے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ان کو جی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا لگا دیا گیا. اب جی جو بڑی اہم خبر ہے کہ عمر ایوب صاحب کا بھی ایک بیان ہے جو کہ ہم اپنے اگلے ویلاگ میں شیئر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اگلا لاہے عمل کیا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس, یہ کس طرف جا رہا ہے, ان تمام چیزوں پر آپ کو آگاہ کریں گے اپنے اگلے ویلاگ میں. اجازت دیں ناظرین آج کے ویلاگ سے, اللہ حافظ.